नमस्कार बंधु माने जय जगन्नाथ। मु आज गोटे भल कहानी टे नहीं आसी। सबुदिन भी तो मुझे भल कहानी नहीं आसी, किंतु आज टिके अलग प्रकार कहानी। आ से कहानी शुणिला पर आपणकर रक्त ताती जीव। ठीक अच्छे बंधु, आम कहानी की आग को बढ़ावा पूर्व सबुदिन भली मुझे कहे, बंधु मैंने आपण मैंने केमिति अछंती, आपण निश्चय भलरे थिबे। मु आपणकर दयारु बहुत भलरे अछि, आओ आपण माने मध्य भलरे थिबे। आ बंधु मैंने गोटे कथा भूलिबेनी, आ जदि भूली जाइते मु आज मन पकई दउची। आपण माने जदि मो चैनल को सब्सक्राइब करना ताहले दया करी सब्सक्राइब करी नियंतु, बेल आइकन दबांतु, आओ शेयर मध्य करंतु, लाइक करंतु। बंधु मु आज जो कहानी नहीं कि आपण पाखु आसुची, से कहानी टी हला गोटे हिस्ट्रिया बापार कहानी। शलाटी केमिति ता झीटा को निज जन्म कला झीटा को दीर्घ दिन धरी शला बलात्कार कर। से कहानी आपण शुणु, मु कहूची। आज्ञा ये कहानी होची आम ये ओडिशा माटीर, ये को बाहर नुह, एई भद्रक जिला कहानी। आज्ञा ये गोटे बोली झील माँ बेड रेस्ट, बाप ग्रोसरी दुकान करती। एते बड़ ग्रोसरी दुकान लक्ष लक्ष टंका कमाऊँ। सराटा एड़े छतर खिया झील उपर लोलुप दृष्टि। कौन करवा आज्ञा, माने आउ ये संसार है नहीं। आज्ञा आपण भावुते मु बोधे को माने मिछ सत करी नहीं। आज्ञा एटा होची प्रकृत कहानी। आपण गूगल देखि पारंती, आपण सब चेक करी पारंती ये कहानी। आज्ञा बुढ़ा बाबूंकर स्त्री दीर्घ 15 वर्ष हला बेड रेस्ट, आउ तांकर गोटे बोली झील। बेपार तांकर भल खास चली थाए। झील तार पाठ पढ़ु थाए, मार सेवा जत्न भी करू थाए। किंतु आज्ञा धीरे धीरे झील बड़ हवा को लागिला। बुढ़ी जेते बेले बेड रे पड़ीची, बुढ़ा बाहर तार टिके रांडुआ नीति अच्छी। बाहर मुह गलाए सबुठी, एठी माने सेठी। थोड़ा मद पी दे दिने घर को आसी, मद निशारे देखी झील कौन बड़ हो गलानी। ये सला एड़े सला केमिति सला भगवान केमिति आपको बंचई के जानी। जन्म देते सला बंचिकी रखी मरी जा मुझे तो मार दी था। आज्ञा झील उपर लोलुप दृष्टि। आज्ञा झील को रेप कला, आ झील प्रतिवाद करिबारु कहिला तो बो को मारिदेवी। झील बहुत डरी गला, कांदिला मध्य, कहला मु आत्महत्या करदेवी। किंतु जेते बेले पछुकू देखे ता माँ बेड पारालिसिस, किछि कहि पारुनी, चाली पारुनी, ठीक से सोई भी मध्य पारुनी। ये झीलटी मार सब सेवा जत्न करे।
ସେଥିପାଇଁ ଝିଅ ମା ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ଡରିକି ରହିଗଲା। କାହିଁକି? ବୋଧହୁଏ ବାପା ମଦ ନିଶାରେ କ'ଣ କରିଦେଇଛି। ତଥାପି ମନ ଭିତରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ। କ'ଣ କରିବ କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥାଏ। ସାହସର ସହିତ ରହିଲା। ତାପରେ ଇଏ ରାକ୍ଷସ ବାପର ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଇଟା ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ ହେଇଗଲା। ବଳାତ୍କାର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରି ଚାଲିଲା। ଆଉ ତା ଭିତରେ ଝିଅ ଗୋଟେ ଥର ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ହେଲା। ତାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆବର୍ଷଣ କରିଲା। ଆଉ ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ଝିଅ ସହିଲା। କାହିଁକି? ନା ତା ମାଆକୁ ଦେଖି। ମନେ ମନେ ଝିଅ ଚିନ୍ତା କରୁଥାଏ, ହେ ଭଗବାନ, ଆଜି ଯଦି ମୋ ମା ସୁସ୍ଥ ଥାଆନ୍ତା ତାହେଲେ ଏ ରାକ୍ଷସ ବାପା କ'ଣ ମୋ ସହିତ ଏମିତି କରିପାରିଥାନ୍ତା? କିନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟର କଥା, ବିଧାତାର ଖେଳ। ଆଉ ତଥାପି ଏ ରାକ୍ଷସ ବାପର ମନ ବୁଝିଲାନି ଯେ ଝିଅ ବିବାହ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ତଥାପି ତାଠି ଲୋଭ। ଆଉ ବିବାହ ସରିଲା ପରେ ତା ଘରକୁ ଯାଏ। କାହିଁକି ଜାଣିଛ? ଏଇ ଆଶାରେ। ଆଉ ଯାହାକୁ ଜ୍ୱାଇଁ କରିଥିଲା ସେ ଜ୍ୱାଇଁଟା ହେଉଛି ମଦୁଆ, ବ୍ରାଉନ ସୁଗାରିଆ, ଗଞ୍ଜଳିଆ, ସବୁ ନିଶାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଇଏ ତାକୁ ଟଙ୍କା ଦଉଥିଲା ପୁଳା ପୁଳା ଜ୍ୱାଇଁକି। ଆଉ ଜ୍ୱାଇଁ ସବୁ ଭୁଲି ଯାଉଥିଲା। ଆଉ ତାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟବାର ବାପ ଝିଅକୁ ସେଇ କାମ କରୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ସହିଲେନି। ଝିଅ ସହି 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 ଶେଷରେ ତା ମାମୁଁକୁ କହିଲା। ଆଉ ତା ମାମୁଁ ଦ୍ୱାରା ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଲେ। ଆଉ ଥାନାବାଲା ପଚାରିଲେ, ତମେ ଏତେ ଦିନ ଯାଏ କହୁନଥିଲ କାହିଁକି? ଝିଅ କହିଲା, ଆଜ୍ଞା ମୋ ମାଆକୁ ଦେଖି। ମା ମୋର ବେଡ୍ ରେଷ୍ଟ। ଆଉ ସେଇଦିନ ଯେଉଁଦିନ ପ୍ରଥମ ଦିନ ମୋ ବାପା ମୋ ସହିତ କର୍ମ କରିଥିଲେ, ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା ତାକୁ ଜୀବନରେ ମାରିଦେବା ପାଇଁ, ନାଇଁ ତ ମୁଁ ମରିଯିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବି ଆଜ୍ଞା, ମୋ ମାଆର ମୁହଁକୁ ଦେଖି ମୁଁ ରହିଗଲି। ଆଉ ଏବେ ଯେତେବେଳେ ମା ଚାଲିଗଲା, ମୋତେ ମୁହଁ ଖୋଲିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ବାହା ହେଇସାରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ମୋ ସହିତ ଖରାପ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଥିଲେ, ତଥାପି ମୁଁ ଡରୁଥିଲି। କାହିଁକି? ନା ମୋ ମାଆକୁ ମାରିଦେବେ, ସେ ଗୋଟାଏ କଥା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏ ଦୁନିଆରେ ମୋର ମା ନାହିଁ, କି ମୋର ଆଉ ମା ମରିବାକୁ ଡର ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୋ ମାମୁଁ ପାଖକୁ ମୁଁ ଯାଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ମାମୁଁକୁ କହିଲି। ଆଉ ମାମୁଁ ସହିତ ମୁଁ ଆଜି ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଅଭିଯୋଗ ଦେଉଛି। ଥାନା ବାବୁ ଯେତେବେଳେ କଥା ଶୁଣିଲେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଘୁରିଗଲା। କେମିତି ଗୋଟେ ଜନ୍ମ କଲା ବାପ ଏତେ ତଳକୁ ଖସିଗଲା? ନିଜ ଝିଅ ସହିତ ଏମିତି କୁକର୍ମ? ଧିକ୍ ତ ବାପ ପଣିଆ। ଆଉ ବାପ ଅଲାଯୁଗ ସେଇ କୋଣରେ ବସିଥାଏ। ତାପରେ ଏବେ ଜେଲରେ ଧନ୍ଦା ଗଲା, ଇଜ୍ଜତ ଗଲା, ସବୁ ଗଲା। ବନ୍ଧୁମାନ, ଷ୍ଟୋରି ତ ଆଉ ଏତେ ଆମେ
ବହୁତ ତା ଭିତରେ ଅଛି, ଆଉ ଲମ୍ବା କରିହେବନି। ଖାଲି ଏତିକି ଜାଣନ୍ତୁ, ଏଭଳି ଲୋକ ସଂସାର ପ୍ରତି କେତେ ଖରାପ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଉଛି, ଏ ସଂସାର କେତେ ଖରାପ ହେଉଛି, ୟାଙ୍କର କୁପ୍ରଭାବ କେତେ ସଂସାର ପ୍ରତି ପଡ଼ୁଛି। ବାପ ଝିଅର ପବିତ୍ର ସମ୍ପର୍କ କେମିତି ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ନିଜ ଔରସରୁ ଜନ୍ମ କରିଥିବା ଝିଅ ସହିତ ଯେ ଏ କର୍ମ କରୁଛି, ସେ ବଞ୍ଚିବା କଥା କି ମରିବା କଥା କି ତାକୁ ମାରିଦେବା କଥା, ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।